Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Mga kachika, I am here, your Adora Chikadora for the day. Ginook ko mga kachika. Maglaglag na po ang iyong Chikadora padung sa Naga. This time mga kachika, mga tumigtuyan Naga is just because birthday celebrations ako magguwang dito mga kachika. So, kuyog-kuyogi ko niyo mga kachika sa amo ang pag-travel dito. Ato sa Tuyan, Naga, Cebu. Yehe! So this is it mga kachika. Ako mga kuyog together with the team or together with my family. Yehe, si Mother, si Kring Kring, si Jan Jan, si Daisy Pin, o together with the kids o ang birthday celebrant mga kachika to ba. Yehe, o si tatay nasa front set o si Manoy Awin. Yehe, so mga kachika, we are traveling now to Naga or Tuyan Naga mga kachika to celebrate naman ang Wilma's birthday. Yehe. So antay-antay lang mga kachika on what happenings or what gonna happens there. So unsay mga panghitabo dito mga kachika. Atangi. A few moments later. Yes mga kachika, hapit ang alas 7, but of course wala pa minaabot yun sa Naga mga kachika, pero hapit na kaya namin sa Talisay mga kachika. So update lang po, kami na lang ang kulang mga kachika. So atong ipadayon, nag-abot lang yan mo dito sa Naga mga kachika na namin sa Talisay. So padung namin hapit namin maabot sa Minglan nila yan. Okay, so kuyog-kuyogi ko niyo mga kachika. 6.5 hours later. This is it mga kachika, naabot na yun mi dire sa balay nilang Manang Wilma mga kachika together with mga pamangkin. Tara! Hi! Yeah! So ready na po na pagkaon mga kachika. Ibutan sa ko na, day. Okay, so sa di madugay, amo na pagkasuldan ang celebration. Saan na, sa day? Red velvet cake. Oh, sige mo na siya. Ako na yung ginaday. Nagpalit ko. Red velvet. Oh my God, so strong. A few moments later. Sa uy!
Bless the food. Okay. Sige. Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much sa mga pagkaon nga among pag-asawaan karon. Lord, ilabi na gyud sa among nag-birthday celebrant karon nga inatagan po ito pagkabaskog sa lawas o taas pa nga kinabuhi. Lord, thank you so much usab sa grasya sa kinabuhi nga gihatag ka namong tanan. This we ask in Jesus' name. Amen. In Father, Son, Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish and blow the candle. Make a wish. Yeah! Happy birthday! Yeah! Mga kachika, it's time to eat! Kainan na! Session. Si mo ang pinakamamahal na hakuan, asawa. Naparwan, happy love. Noy. Para makita sa YouTube, ma-remember si Manang ba? At birthday message ni mo. Happy birthday. Love. Birthday message mo mama. Ayun. Birthday message na. Parang sana madugay pa sila sa kalibutan. Amora. Okay. Birthday message. Sige na. Sige na. Great lang, great. Happy birthday. Okay, play. Happy birthday, Malamat. Alright. Take a shot. Happy birthday, Mother. Thank you. Birthday message. Happy birthday, Mother. Maura to. Birthday message. Happy birthday, sis. Maura Pon. Birthday message. Happy birthday, mom. Dai. Birthday message. Happy birthday, Mother. That's all. Puro naman ninaan na, uy. Ikaw. Happy birthday, Lai. Nay, happy birthday, Nay. Nay. Ikaw, Lai, dali, Lai. Sige, ako na bombong. Happy birthday, Nanay. Happy birthday, Nanay. Message. Happy birthday, Nanay. Message ni Manang Wilma. Great ni Manang Wilma, great. Happy birthday. Happy birthday, Wilma. Oh, happy birthday nang. Salamat sa tanan, sa imong pagkamayo nga maguwang, unya sa kanang inaw nga tagal, tagaan pagtaas ka kinabuhi ug bago nga lawas kanunay. Love you. Muna. Happy Birthday birthday, message. Nay.
Thank you. Oh, ikaw ko dali. Ay, pag ikaw, wow, sige na, ulit tao na yung wow. Say birthday message. Kinaro lang kami na. Dali. Say birthday message. Birthday message. Dali. Happy birthday. Maura. Kring, dali sa Kring. Birthday message. Happy birthday. Dali. Happy birthday! Maura. Thank you!